Dito guys. Okay. Guys. Exit dito. Sandali, mahulog ako. Wait. Guys, alis na guys. Alis na guys. Sila guys. Ay, masabos kid guys. More sa mga kagubatan guys. This is Yan, sa forest. Sa forest guys. Guys. Hmm. Okay guys. Alis guys. Tikalo guys. Kasi may bitin guys. 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 Ano guys? Ano guys? Sama guys. Oh, sa karon guys. Bye sa ano? Honeybee. Honeybee daw guys. Bubuyog. Bubuyog yan. Paaking ka niyan. Hey guys. Ito po yung Makahambos Cave. Yeah, pinasyal namin yung husband ko kasi hindi pa siya nakapunta dito. First time niya. Yan. Ano pala guys? Anong masabi mo di sa Makahambos Cave? Lupit guys. Doon sa cave. Nawala kami sa loob kasi dalawa yung Wala kasi tagusan guys. tagusan. Nalito kami. Ayan Makahambos Cave. Ito yun dito yung exit. Bye guys.